अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। इस वक्त मैं बना रही हूँ जी मैं डिटॉक्स जूस, बहुत ही बेहतरीन है उन लोगों के लिए जिनके लिवर में या उनके मैदे में कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो उसमें मैंने लिया है बीटरूट, ऑरेंज, कैरेट, मिंट, जिंजर और ग्रीन एप्पल। तो इन सबको मैंने अच्छे से काट लिया है। फिर एक गिलास इसके अंदर पानी डाला है और अच्छे से ब्लेंड कर लिया है छान के। तो ये देखें जूस तैयार है। जूस पिया है, सबको पिलाया है। तो उसके बाद ये है कि नाश्ते का प्रोग्राम बना है। तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद नाश्ता तैयार कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी डेली रूटीन। तो यहाँ बहुत ज़्यादा जो होता है, बाज़ दफ़ा बाज़ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। तो आज जो मेरा दिन है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि आज बहुत ही ज़्यादा मेरा दिन जो है वो बिज़ी है। नाश्ते के बाद मैं फ़ारिग हुई हूँ तो करीब ही हमारे यहाँ हमने गार्डन लिया हुआ है। तो मौसम इतना ख़राब है कि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि 3-4 हफ़्ते हुए मैं वहाँ पे जा नहीं सकी। बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप देख रहे हैं झाड़ियाँ, पौधे, इस तरह फ़ज़ूल जो जड़ी बूटियाँ सी होती हैं वो उगी हुई हैं, उनको भी क्लीन करना होता है। तो इंतज़ार कर रही थी कि बच्चे फ़ारिग हों तो हम करें, लेकिन बच्चों के पास इतना टाइम नहीं था। फिर हम लोगों ने किसी आदमी को हायर किया, वो आया हुआ था आज। लेकिन किसी को भी वहाँ पे अगर काम भी करवाना हो तो ख़ुद भी आपको टाइम देना पड़ता। तो इस लिहाज से वहाँ पे जो समेटा समेटी करनी थी वो मैं करके घर पे आई हूँ। घर पे दोपहर का खाना मैंने बनाना था, यानी मैं लंच तैयार करना था। अपने लिए मैं बनाऊँगी साग, क्योंकि हम बड़े दिनों से गोश्त, कीमा, चिकन ये चीज़ें खा खा के जिसे कहते हैं ना वो अक जाना, तो हम अके हुए थे। लेकिन बच्चे हमारे यानी मेरे बेटे वो बिल्कुल भी नहीं अकते। उन्हें 24 घंटे जिसे कहते हैं ना वो गोश्त, चिकन ये इस तरह की चीज़ें ही चाहिए। उनके लिए हमने चिकन रैप्स बनाने हैं, वो मैंने तैयार कर लिया चिकन। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने अपने लिए जो है वो ब्रोकोली का साग मज़ेदार किस्म का बना लिया है। मुझे ज़ाती तौर पे साग बहुत पसंद है और ख़ास तौर पे आजकल जो दिन चल रहे हैं, जैसे सर्दियाँ, मौसम बदला हुआ है, तो आजकल मुझे ये इस तरह की सौगात जो होती है वो बहुत ही पसंद होती है। तो बच्चे आना शुरू हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि मामा जल्दी से बना के दें, ताकि इस वक्त ये है कि आप ये बना के दें फ़ारिग हों और हम करीबी मॉल जाएं, क्योंकि मेरे भाई के बेटे छोटे की है आज बर्थडे। तो मैंने अभी कुछ नहीं लिया, मुझे था कि उसी वक्त जाके ले लेंगे। कुछ ऐसी मसरूफ़ियत बाज़ दफ़ा होती है, इंसान पहले कोई चीज़ लेके नहीं भी रख सकता। तो मैं भी आजकल बड़ी ही बिज़ी चल रही है मेरी रूटीन, तो उस लिहाज से मुझे उसी दिन ही निकलना पड़ा। शाम को बर्थडे है, उसकी भी तैयारी करनी है और कुछ ये है कि मेरा प्लान भी है, हम तैयारी कर रहे हैं कहीं जाने की। तो वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो सरप्राइज़ है। वो आपने ख़ुद जो है वो मुझे बताना है कि भला मेरा कहाँ प्रोग्राम है। आपको बहुत मज़े के व्लॉग मिलेंगे, क्योंकि हम जो हमारा ये ट्रिप है ये सिर्फ हम व्लॉग ही की वजह से वहाँ जा रहे हैं, ताकि आपको हम अपनी फैमिली के साथ, आपकी एक तो इंट्रोडक्शन होगी बहुत अच्छे से। दूसरा ये है कि हम जहाँ जहाँ फिरेंगे आपको भी साथ लेके जाएंगे और आप हमें भी जानेंगे, हम आपको जानेंगे। यकीनी तौर पे आपको आने वाले व्लॉग जो हैं वो बहुत ही पसंद आएंगे। लेने तो इस वक्त मैं अपने भतीजे के लिए कुछ कपड़े, गिफ्ट्स वगैरह आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैंने भी जाना है। तो उस लिहाज से मैं अपनी भी साथ साथ जो है वो शॉपिंग कंप्लीट कर रही हूँ। पिक एंड क्लोपनबर्ग में आई हूँ, तो यहाँ पे देख रही हूँ बहुत ही अच्छे बैग हैं, लेकिन बहुत ही कॉस्टली हैं। अगर इन्हें देखा जाए, सेल में भी देखा जाए, तो सेल में भी इनकी कीमत जो होती है 159 और समथिंग ऐसी होती है। यानी सेल में भी हम नहीं ऐसे कह सकते कि ये सेल में भी जिसे कह रहे हैं सस्ता वो हो। बहरहाल ये दोनों बैग अच्छे थे, लेकिन ब्लैक अच्छा लग रहा था, दूसरा तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था, अगर आप मेरे साथ इत्तेफाक करें तो ऐसे ही लग रहा था जैसे वो पाकिस्तान में दुम्बे होते हैं तो उनकी जैसे खाल नहीं होती, बिल्कुल वैसे लग रहा था। बहरहाल उसके ऊपर टैग इतने बड़े ब्रांड का हो तो हर चीज़ जो है वो खूबसूरत भी लगती है। और ब्रांड वैसे ही, बाज़ लोग जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं वो चीज़ कम देख रहे होते हैं, उन्हें ब्रांड का टैग ज़्यादा जो है अपील करता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं देख रही थी, यहाँ भी गैस वालों के बैग थे, क्लच थे, तो वो भी बहुत कॉस्टली थे। यानी उनकी कीमत अगर देखी जाए तो 50 से कम जो थी वो नहीं थी, हालांकि कहने को वो सेल में लगे थे। तो बहरहाल जी यहाँ पे भी काफ़ी रश था। और एक बात आपके साथ और शेयर करती हूँ, अगर आप वाइट स्टार रहते हैं, डार्मस्टार रहते हैं या इधर करीब में ही रहते हैं, तो फिर ये होता है कि बाज़ लोगों को पहले ये होता था कि यहाँ पे लूप 5 में प्राइमार्क हुआ करती थी, तो बहुत लोगों का एक हजूम होता था। रीज़नेबल स्टोर है, अफोर्डेबल स्टोर होता था।
اور باقی یہ ہے کہ اس کی جو کہہ سکتے ہیں ان کے کپڑوں کی کوالٹی کیسی ہے نہیں ہے وہ ہم اس پہ بات نہیں کرتے، یعنی وہ آن دا ہول جسے کہہ سکتے ہیں افورڈیبل اسٹور تھا، تو بہت سی چیزیں وہاں سے بآسانی مل بھی جاتی تھی۔ تو اب اس جگہ پہ ٹی کے میکس آیا، تو کل میں نے اتنا رش وہاں پہ دیکھا، یقین کریں کہ لگ رہا تھا دوبارہ سے لوپ 5 جو ہے وہ آباد ہو گیا۔ اگر آپ ابھی تک وہاں نہیں گئے تو آپ وہاں پہ ضرور جائیے گا، اور آپ دیکھیے گا آپ کو بہت ہی اچھی چیزیں وہاں ملیں گی، لیکن ہوتی تقریباً ساری ہی برانڈڈ ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ ان کی قیمت کافی ہائی ہوتی ہے تو یہ بالکل ٹھیک بات ہوگی۔ بہرحال وہاں پہ آپ کو بیگز کی بہت ورائٹی ملے گی، اور تقریباً جو ہیں وہ سارے برانڈ ہی وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ ایسے کہیں کہ دیگچیاں لینے جاتے ہیں، برتن وغیرہ لینے جاتے ہیں، تو روٹین میں جو عام آپ دوسرے سٹورز پہ بآسانی افورڈیبل پرائسز میں لے سکتے ہیں، وہ چیزیں بھی آپ کو یہاں پہ مہنگے داموں ملیں گی۔ یہ ضرور اس میں ہے کہ یہاں پہ وہ ساری چیزیں ہوں گی وہ برانڈ کی ہوں گی، یعنی ہائی برانڈ ہوں گے، تو ان کی ہی چیزیں یہاں پہ آپ کو زیادہ تر جو ہیں وہ ملیں گی۔ بہرحال اس کے بعد یہاں پہ اور بھی سٹور تھے جو ختم ہو رہے تھے، اور انہوں نے کافی اس کے اوپر کسی کے اوپر 20 30 50 70% تک جو تھی وہ سیل چل رہی تھی، لیکن یہ تھا کہ جو سٹور وہاں سے ختم ہو رہے ہیں یہ صرف انہوں نے لگائے تھے، لیکن آج کل جیسے ساری مارکیٹس میں بہت زیادہ رش ہے، سردی کا موسم ہے، تو جو بھی کپڑے اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں یا ہم خرید رہے ہیں وہ سارے ہی کافی مہنگے ہیں۔ تو بہرحال جی اس کے بعد ہم پورے سٹور وغیرہ سے فارغ ہو گئے، باہر نکلے تو دل چاہ رہا تھا کیوں نہ یہاں پہ آئس کھائی جائے۔ ہمیشہ جب آتے ہیں تو یہاں پہ آئس کا ضرور ہمارا جو ہوتا ہے وہ پروگرام بنتا ہی بنتا ہے، قطع نظر اس کے کہ موسم کیسا ہے، یعنی اگر گرمی کا موسم ہے تو بھی، اور اگر سردی کا موسم ہے تو بھی ہم لوگوں نے آئس ضرور یہاں پہ کھانی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جی یہاں سے ہماری شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی، ہم آ گئے ہیں گھر۔ چھوٹے کے لیے ہم نے جو گفٹ لینا تھا وہ لے لیے، کپڑے وغیرہ لے لیے۔ اب سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمیں شام میں جانا ہے تو ہم کیا پہنیں۔ یہ رولا آپ کے گھر بھی ہوگا، یہ رولا میرے گھر بھی ہے، جہاں کپڑے بہت زیادہ ہوں آپ کے پاس، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہننے کو آپ کو الماریاں بڑی ہوتی ہیں، کپڑا رکھنے کے لیے آپ کو جگہ نہیں ملتی۔ یقین کریے جب کہیں جانا ہوتا ہے تو پہننے کو ایک نہیں ملتا۔ تو یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے، مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ بھی یہ ایسا ہے کہ نہیں۔ تو بہت سے کپڑے میں نے نکال کے رکھے کہ میں کیا پہنوں۔ ایک تو یہ تھا کہ سردیوں کا موسم ہے اور بہت زیادہ گہری جو ہے وہ رات ہوتی ہے، روشنی آپ جتنی مرضی بھی لائٹنگ کریں تو ایک عجیب سی جو ہے نا، ایک تو اس موسم میں اداسی بڑی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لائٹنگ بھی ایسے لگتا ہے جیسے روشنی بھی ذرا کم ہے۔ تو بہرحال مختلف جو کپڑے تھے وہ نکال کے رکھ رہی تھی کہ یہ پہنوں یہ پہنوں یہ پہنوں، لیکن آخر پہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک براؤن والا ہے، وہ ماریا بھی کا سوٹ تھا کہ یہی پہن لیتی ہوں۔ تو بہرحال جی لوٹو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی نکلی، تو وہی ہم پریس کرتے ہیں، اس کو پریس کر کے ہم نے پہنا، تیاری کی، اور یہ تھا کہ اب چلتے ہیں ہم بھائی کی طرف۔ بہت زیادہ لمبا ولاگ ہو گیا، تو اس سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ اتنا ولاگ ہو جتنا بآسانی آپ دیکھ سکیں۔ لمبے ولاگ کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، وہ آپ کو کافی لمبے بھی ملیں گے۔ بہرحال جی یہاں پہ کپڑے میں نے کر لیے ہیں پریس، اور اب آ گئے ہیں ہم بھائی کی طرف۔ یہاں پہ بہت زیادہ رونق تھی، بچے بڑے خوش تھے۔ بھابھی ہماری نے بریانی، کباب، جو بچے پسند کرتے ہیں وہی چیزیں بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ ہم کرتے ہیں اب کھانے کو انجوائے۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا آپ نے رکھنا ہے ہمیشہ کی طرح ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔